Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau cours, c'est le nombre réel, et on va se diriger directement vers une partie très importante dans ce cours, c'est les bornes supérieures. Commençons par une notion qui s'appelle le maximum et le minimum. Quand on peut dire qu'un nombre est un maximum d'un intervalle ou d'une partie ou d'un ensemble ou c'est un minimum. Donc, on va commencer de définir le maximum et le minimum. Le maximum et le minimum. Donc, soit à une partie, soit à une partie non vide, ça veut dire elle est différente à l'ensemble vide, ça veut dire ماشي مجموعة فارغة de R. Donc A واحد البارتي من R. هنا نعتبره ان ريال واحد العدد حقيقي الفا. ان ريال الفا العدد الحقيقي الفا est un maximum هاد العدد الحقيقي الفا كنقولوا بلي راه هو maximum. Ça veut dire le plus grand élément de A. Donc العدد الأكبر في هذه المجموعة في هذه البارتي A. Si alpha, la condition que alpha doit être inclus ou là doit être appartenir dans l'ensemble A, et aussi quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à alpha. Donc on dit que qu'un réel est un maximum d'un ensemble ou d'une partie A de non vide de R. Ça veut dire elle doit être dans l'ensemble A ou dans la partie A, et quel que soit. Donc si cette assertion, c'est la conjonction de deux assertions. Donc العطف هو عطف A كنائي. Donc الفا يكون كينتمي من الشرط الاول، ومهما يكون اكس في هاد لابارتي A تكون اكس صغر من او يساوي الفا. هنا كنقولوا بلي الفا c'est un maximum, ça veut dire le plus grand élément de la partie A. Donc, deuxièmement, on va voir quand on dit qu'un nombre réel est un minimum d'un ensemble. وخاش نقولوا بلي واحد العدد راه مينيموم ديال هذا الانسومبل هذا. المين كما كتعرفوا الماكس والمين راه باينه. دونك المينيموم هنا هادي واحد جوج. ولكن pour ajouter une remarque, le maximum il est unique. Le maximum d'un ensemble est unique. Ça veut dire واحد اللي عندنا ما يمكنش يكون عندنا بزاف. Voilà. عاوتاني on dit que bêta est un minimum. Ça veut dire, c'est-à-dire le plus petit élément, c'est bêta appartenant à la partie A, et quel que soit x appartenant à A, x est supérieur ou égal à bêta. D'accord? دونك فوقاش نقول ان الفا راه ماكسيموم الا كان الفا كينتمي من ديك المجموعه، ومهما يكون اكس من ا راه اكس يكون صغر من او يساوي الفا. وبالعكس الا كنقولوا فوقاش نقولوا ان بيتا اي ان مينيموم سي كيل كو سوا اكس bêta doit vérifier la condition qu'elle doit être inclus dans A, et quel que soit x appartenant à A, x est supérieur ou égal à bêta. Donc maintenant, on avait vu deux notions. La notion du maximum et la notion du minimum. Donc, on va passer
À des exemples. Exemple. Ça veut dire le max d'intervalle AB fermé. Le max. Donc العدد الكبير. Donc العدد الكبير هنا هو B. الماكس ديال مثلا مي هنا بحال دابا هنا الماكس ديال ا بي راه هو بي لان لو بلو غروند élément de cette partie là. Mais le max d'intervalle E vers A B هنا بعدا غير رجعوا لهذا الماكس هو A B والمين ديال A B ça veut dire العدد الأصغر ديال المجال هذا ما هو إلا A. مي حتى إلا جينا هنا نكادري واش غادي نلقاو إكس راه محصور ما بين A و B. دونك هاد القاعدة إلا لقينا إكس راه بي في هاد المجال أ بي و إكس صغر من أو يساوي أ بي دونك الماكس هو بي. وعندنا عاوتاني إكس راه محصور ما بين أ و بي دونك إكس كبر من أو يساوي أ. وهاد الشرط هذا وراه أ راه كاينة في أ بي دونك هاد الشرط الأولاني يتحقق. و إكس كي داير كبر من أو يساوي أ دونك أ سي ان مينيموم. مي لو ماكس دانترفال أ بي نيكزيست با ما كاينش غير موجود. داكور. دونك هادو هما لي نوسيون qui concernent le maximum et le minimum. Donc veuillez s'abonner dans ma chaîne YouTube pour que je puisse vous postuler de nouveaux vidéos اللي غادي يبقاو يهضروا لكم نيت على باش نحاول حتى انا نعرف بلي راه الكل متفاعل معايا ونقدر نبقى نزيد معكم لي فيديو جداد.